سیٹلائٹ امیج میں ہر طرف لاشیں بکھری تھی، خون زمین پر بکھرا ہوا تھا اور خون کے چھینٹے پیڑ کے اور پودوں کے پتوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ دو جنرل اپنے انا پر اڑے ایک دوسرے کے لوگوں کا خون بہا رہے تھے، حالانکہ وہ سب سوڈانی ہی تھے۔ 1985 تک چلی اسماعیل الازہری کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ہیلو گائز، ویلکم ٹو دا ریئل ٹاکس۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تاریخ 8 نومبر 2025۔ اچانک سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہونے لگی۔ یہ تصویر تھی افریقہ مہادیپ کے ایک اہم دیش اور مڈل ایسٹ کے کافی قریب، جس کی سرحدیں مصر سے لگی ہوئی ہے، یعنی کہ سوڈان۔ سیٹلائٹ امیج میں ہر طرف لاشیں بکھری تھی، خون زمین پر بکھرا ہوا تھا اور خون کے چھینٹے پیڑ کے اور پودوں کے پتوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ لوگ وہاں زندہ بھی تھے جو شاید اگلے کچھ لمحوں میں کسی آرمڈ فورسز کے ہاتھوں مارے جاتے، بھوک اور پیاس سے سسک رہے تھے۔ کچھ لوگ گھائل بھی تھے، جن سے پوری دنیا کا دھیان اس تصویر پر کھینچا۔ لوگوں میں چرچا ہونے لگی تقریباً 70 سال کے کانفلکٹ پر، یعنی کہ سوڈان کی خانہ جنگی پر، جس میں سوڈان کے لوگ اپنے ہی لوگوں کے ہاتھ مارے جا رہے تھے۔ دو جنرل اپنے انا پر اڑے ایک دوسرے کے لوگوں کا خون بہا رہے تھے، حالانکہ وہ سب سوڈانی ہی تھے۔ چلیے ہم آپ کو اس کانفلکٹ، اس خانہ جنگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں تاریخ سے۔ 1899 سے 1955 تک سوڈان پر اینگلو ایجپشین شاسن رہا، یعنی برٹن اور مصر کا سیوکت شاسن۔ 1952 تک سوڈان ماڈرن لیبیا کا پارٹ تھا۔ 1952 میں یہ ٹوٹ کر لیبیا اور سوڈان الگ ہو گئے۔ 1955 میں ہی مصر سے برٹن فوج کی آخری ٹکڑی بھی واپس چلی گئی، جو سوئس کینال کی دیکھ ریکھ کر رہی تھی۔ پھر کیا تھا، اسی دوران 1 جنوری 1956 میں سوڈان بھی آزاد ہو گیا۔ اس کی آزادی میں SAF یعنی سوڈان آرم فورسز، جو وہاں کے لوگوں سے بنی ایک گروپ تھی، آرمی کی شکل میں تھی، انہوں نے برٹن کے ساتھ بہت سی جھڑپیں کی، جس سے انہیں یہ آزادی حاصل ہوئی۔ پہلے کچھ دنوں تک، یعنی 1956 سے لے کر 1958 تک، سوڈان کا شاسن اسی SAF سوڈان آرم فورسز کے ہاتھ میں رہا۔ سوڈان میں 1958 میں چناؤ ہوا اور عبداللہ خلیل یہاں کے پرائم منسٹر بنے۔ ان کی حکومت کیول ایک ہی سال تک چلی، یعنی 1959 میں۔ 1959 میں SAF کے چیف نے اس کا تختہ الٹ دیا۔ اس SAF کے چیف کا نام ابراہیم ابوڈ تھا۔ 1958 سے لے کر 1969 تک اس کی حکومت رہی، یعنی ابوڈ کی ڈکٹیٹرشپ۔ ابوڈ نے اپنے کال میں SAF کو بہت مضبوط کیا۔ پھر آیا سال 1969۔ سیف کے ایک دوسرے کمانڈر نے عبدالابود کا بھی تختہ پلٹ دیا اور 1969 میں پبلک اوپینین سے چنے گئے اسماعیل الازہری سوڈان کے نئے پرائم منسٹر بنے۔ انہوں نے کچھ اکنامک ریفارم بھی کیے اور مانو سوڈان کے لوگوں کی قسمت واپس پٹری پر چڑھ گئی۔ لیکن آپ جانتے ہیں، جب کوئی ملک کسی فوجی ڈکٹیٹر کے ہاتھوں میں ہوتا ہے تو پھر خوشحالی کیسی۔ اس بار کمانڈر کا نام جعفر النمری تھا۔ 1985 تک چلی اسماعیل الازہری کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اس بار
सत्ता में अब्दुल अल-दहाब आए, लेकिन जल्द ही केवल 4 सालों तक चली इनकी हुकूमत को एक और SAF के चीफ उमर बशीर ने 1989 के हाथों जाती रही और उमर अल बशीर ने इसकी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए और मजहबी गिरोहों को अपने साथ मिलाने के लिए उन्होंने इस्लामिक लॉ पूरे सूडान पर नाफिज कर दिया। साउथ सूडान में बसने वाली ईसाई और दूसरी आबादियों ने इसका भरपूर विरोध किया। फिर क्या था, हर फौजी डिक्टेटर की तरह बशीर ने भी इसे कुचलने के लिए फौज का सहारा लिया और SAF को भरपूर इस्तेमाल कर इसे कुचलने की कोशिश की। इस समय SAF के कमांडर थे अब्दुल फतह अल बुरहान, जो आज सूडान के दुनिया के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर हैं। दूसरी तरफ खारतूर के बहुत नजदीक एक शहर दारफूर में नॉन अरब लोगों की संख्या अधिक थी। वहां एक अरब गुट जंजबील, जिसका सरगना मोहम्मद हमदान दगालो यानी जिसे हेमेती कहा जाता था, 2003 में इस गुट ने दारफूर के 3000 गांवों को बर्बाद कर दिया जो नॉन अरब थे। अब हेमेती की बढ़ती हुई ताकत से बशीर ने भी उससे हाथ मिला लिया, क्योंकि उसे डर था जैसे उसने पहले हुकूमत का तख्ता पलटा है वैसे ही SAF का कमांडर यानी बुरहान भी ना कर दे। लिहाजा उसने जंजबील को बाकायदा एक पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाने का फैसला किया, जिससे वो मन चाहे लोगों को रास्ते से हटा सके और जंजबील उसकी SAF यानी सूडान आर्म फोर्सेस से भी हिफाजत करे और उसकी हुकूमत को महफूज रखे। उसने जंजबील को 2013 में RSF रैपिड सपोर्ट फोर्सेस में कन्वर्ट कर दिया और भरपूर मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई की और इसका कंट्रोल NISS यानी सूडान की इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथ में रखा। बशीर और हेमेती की लाखों लोगों को मार देने के बाद भी 2011 में साउथ सूडान अलग हो गया। साउथ सूडान यानी कि क्रिश्चियन और दूसरे कौमों की आबादी वाला सूडान। साउथ सूडान अलग होने से 75% तेल और गैस के भंडार साउथ सूडान के हाथ आ गए और सूडान के बचे हुए सूडान के इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। साल 2018 में बशीर ने बजट पेश किया जिसमें 60 से 70% बजट सूडान फोर्सेस को दिया गया था, यानी दोनों फोर्सेस को SAF यानी सूडान आर्म फोर्सेस और RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स। फिर क्या था, लोग सड़कों पर आ गए और इस बार मानो बुरहान और हेमेती ने भी बशीर का साथ नहीं दिया और बशीर को इस्तीफा देना पड़ा। अब दोनों आर्म फोर्सेस यानी SAF एंड RSF आमने सामने थे, यानी बुरहान और बशीर। जहां बुरहान के पास एक बड़ी सूडान आर्मी थी, वहीं हेमेती के पास भी गोल्डन माइन की मदद से गोल्ड माइंस जो उसने दारफूर के इलाकों में कब्जा कर रखी थी, उसकी मदद से अपनी ताकत को बढ़ाने में हेमेती भी सक्षम रहा था। लड़ाई आगे बढ़ती उससे पहले ह्यूमन राइट के प्रोटेक्टर देशों को अब याद आया और UAE, सऊदी अरबिया, रशिया, यूथोपिया अन्य देशों ने दोनों जनरलों के बीच 3 जून 2019 को और प्रोटेस्टर के साथ 21 मंथ की एक ट्रीटी साइन करवाई। इसमें एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रोटेस्टर के अहम लीडर और ये दोनों जनरल भी शामिल थे। इस
ट्रांजिशनल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक को बनाया गया, लेकिन जल्द ही अब्दुल्ला हमदोक को हटाकर बुरहान पीएम और हेमेती डिप्टी पीएम बन गए। फिर से दोनों में नहीं बन पाई और अप्रैल 2023 में ये गवर्नमेंट भी गिर गई और अब दोनों फोर्सेस आमने सामने हैं और अपनी सत्ता की हवस में अपने लोगों को मार रहे हैं। ये सैटेलाइट इमेज जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया है, आरएसएफ के दारफूर पर कब्जे का है। आगे हम इस पर एक और वीडियो लाएंगे जिसमें आपको इनके साथ इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में और नरसंहार में अपने फायदे देख रहे देशों के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कैसे ह्यूमन राइट पर और शांति के मुद्दों पर दंदनाते फिरते देश इस आग में तेल का काम कर रहे हैं, जबकि सूडानीज भूख और प्यास से मारे जा रहे हैं और लाखों में अपने घरों को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर बसने पर मजबूर है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें। जल्दी ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ।